अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज रात को क्या कुछ हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और एक बहुत बड़ा फैसला आने से पहले जस्टिस याहिया अफरीदी जो सो कॉल्ड चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के, आज वो मुकम्मल तौर पर फिलॉप हो गए। जस्टिस याहिया अफरीदी अक्सरियत खो चुके हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी जजेस का एतमाद हासिल करने में नाकाम हो चुके हैं, और इस पूरे एपिसोड के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की एंट्री पड़ी है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हैरानकुन कहानी है। बड़ी ड्रामाई किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई है रात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये आपको बताते हैं ये है क्या। ये कोशिश की जा रही है कि मंसूर अली शाह साहब से जान छूट जाए। मंसूर अली शाह साहब के हथे चढ़ गए ये सारे, और ये भाग रहे हैं। अब ये भागने नहीं देंगे मंसूर अली शाह साहब इनको। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने बहुत बड़ा अपसेट किया है। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत का केस चलता है, एडिशनल रजिस्ट्रार के पास जाता है का मामला। सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस जारी करती है कि तुमने कैसे एक केस जो है वो फिक्स नहीं किया। बड़ा सिंपल सी बात होती है। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करती है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार उसके ऊपर अपना जवाब देता है। वो कहता है जी मेहरबानी करें आप इस नोटिस को वापस लें। और उसके बीच में वो लिखता है कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। वो थोड़ी बहुत कहानी भी लिखता है कि कहानी है क्या, लेकिन वो सारी बात नहीं बताता कि किस तरह याहिया अफरीदी साहब ने उसको फोर्स किया और वो केस शिफ्ट करवाया गया दूसरे बेंच के अंदर। बैकग्राउंड आपको इसका पता होना चाहिए, बैकग्राउंड के अंदर नहीं जाते। याहिया अफरीदी साहब ने रजिस्ट्रार को, एडिशनल रजिस्ट्रार को कहा कि आप ये नोट लिखें और आप ये मामला जो है वो अब रेगुलर बेंच के बजाय इससे वापस किया जाए आईनी बेंच के सामने, चूंकि वहां पे केस खुल गया था। वहां पे मंसूर अली शाह साहब ने पड़खच्चे उड़ा के रख दिए थे 26वीं आईनी तरमीम के, और उसकी जद में थे याहिया अफरीदी और उसकी जद में थे अमीनुद्दीन खान साहब। नोटिस जारी हुआ, एडिशनल रजिस्ट्रार ने अदालत में आकर मिन्नत तरले किए। उन्होंने कहा भाई आप ये वापस लें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, और उस बेचारे ने वैसे भी कुछ दिन तक रिटायर हो जाना है। इन्होंने खुद उसको कुर्बानी का बकरा बनाया। पहले याहिया अफरीदी ने खुद उसको फारिग करवाया, इस बेस पे फारिग करवाया कि इसने ये केस रेगुलर बेंच में लगाया क्यों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब उसका बयान आ जाता है, उसका मौक़िफ़ आ जाता है, उसकी मिन्नतें तरले किए जाते हैं, उसको बुलाकर कन्विंस किया जाता है, उसको कहा जाता है कि तुम भाई इसके ऊपर अपील दायर करो, इंट्रा कोर्ट अपील दायर करो, हम अभी अभी बेंच बना देते हैं और तुम्हारी मर्जी का फैसला आ जाएगा। एक दिन रजिस्ट्रार कहते हैं मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, उसी रात एक अपील फाइल करवाई जाती है उससे, और उसी रात बेंच बन जाता है, केस की तारीख लग जाती है। क्यों? कोशिश की जाती है मंसूर अली शाह साहब से जान छूट जाए, उसको दबा दिया जाए। कब तक दबाएंगे याहिया अफरीदी साहब, आप ये बातें। एक काजी फाइज ईसा भी था, वो भी सब यही करता था, और जब उसको इस्तेमाल किया गया उसने कहा मुझे एक्सटेंशन दो, उन्होंने कहा नहीं देते भाई जाओ तुम। ये वक्त गुजर जाता है, और यकीन माने ये इस तरह से जजेस को पकड़ पकड़ के टाकियां लगाने से सुप्रीम कोर्ट कभी ठीक नहीं हो सकती। हुआ क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट में इख्तियार समात से मुताल्लिक जो तौहीन अदालत का केस था, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब का जो नोटिस था तौहीन अदालत का, उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील के खिलाफ एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं नजर अब्बास साहब, उन्होंने अपील दायर की। यानी आप हैरान कुन बात ये देखें कि दिन में वो बंदा आकर ये कहता है यार मेरी गलती नहीं है, आप ये नोटिस वापस लें, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, मुझे ही कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। अगले मरहले में क्या होना था, अगले मरहले में उसको मंसूर अली शाह साहब बुलाते, पूछते बताओ भाई क्या हुआ था। वो बता देता इस तरह से हुआ था। सारे एक्सपोज हो जाते। एक्सपोज तो खैर अब भी हो गए, उनको समझ ही नहीं आती कि वो एक्सपोज हो गए। पूरी दुनिया को पता है कि वो एक्सपोज हो गए। वो जग तो सारा जाने हैं, तो ये खुद अगर ना जाने आंखें बंद कर दें वो एक अलग बात है। उसके बाद अपील दायर की जाती है। अपील के ऊपर फौरी एक बेंच बनता है। जस्टिस जमाल खान मंडोखेल जो हर वक्त रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं, पहले काजी ईसा को रेस्क्यू करते थे, अब वो रेस्क्यू करते हैं याहिया अफरीदी साहब को। उनकी सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच बनता है जी, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद और मुसरत हिलाली शामिल हैं। और कहा जाता है कि सोमवार को 1 बजे समाअत की जाएगी। रातों रात मामला क्लोज करने की कोशिश की जाती है। दिन को रजिस्ट्रार कहता है कि भाई मैं कुर्बानी का बकरा बना रही है मुझे, मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। रात को बेंच बनता है, रात की तारीकी में उसके ऊपर तारीख भी डल जाती है कि भाई
یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اس کو غیر مؤثر کرنا چاہیے, اس کو اڑانا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں بلوچ سعید بلوچ, بڑا زبردست سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے, میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اگر سید منصور علی شاہ صاحب نے اب تگڑا ہونا ہے, ان کو اس کا بھرپور مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ, یحییٰ افریدی کی تو کوشش ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سانس ہی نہ لیں, وہ بالکل لیٹ جائیں. جو کر رہے ہیں وہ آئینی بینچ جو کر رہے ہیں, جو یحییٰ افریدی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. منصور علی شاہ صاحب کو, منیب اختر کو, عطر ملا کو, عائشہ ملک کو, ان کو بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے, ان کو سوچنے کا ہی کوئی حق نہیں ہے. یہ چپ کر کے آئیں, دستخطی جج بن جائیں. اس وقت سسٹم کی منشا یہ ہے, اس وقت کی سپریم کورٹ کی منشا یہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ منصور علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ انتظامی آرڈر سے جوڈیشل آرڈر کو غیر مؤثر کرنے کے معاملے پر سوالات فریم کر کے چیف جسٹس پاکستان کو فل کورٹ کے لیے بھیج دیں. فار شور یہ ہونے والا ہے, یہی ہوگا. اس کے بعد ساتھ ہی دونوں انتظامی کمیٹیوں کے خلاف حکم امتناع جاری کرتے ہوئے فل کورٹ کے فیصلے تک کام کرنے سے روک دیں. یہ بہت زبردست کام ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ذائقہ بڑھانے کے لیے دونوں کمیٹیوں کے اراکین کو توہین عدالت کی شوکاز نوٹس جاری کیے جا سکتے ہیں. دونوں کمیٹیاں کون سی ہیں؟ ایک وہ آئینی بینچ والی سو کالڈ کمیٹی, اور ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی, اور جس کے ممبر ہیں خود منصور علی شاہ صاحب بھی. یحییٰ افریدی کیا کر رہے ہیں, ان کی گیم سمجھے آپ. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر سے پکڑو, معاملہ ٹھنڈا کرو. وہ معاملہ ونس فار آل کلوز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, ورنہ وہ چاہتے تو وہ فل کورٹ بلا سکتے تھے. اور لوگ ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں ہمیں بتاتے ہیں جی وہ پارٹ ہیں اس پورے سسٹم کا, اس پوری ڈیل کا حصہ ہیں. وہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو یہاں پہ لایا ہے, اور وہ سسٹم کی بہت بڑی گارنٹی ہے. سسٹم کی گارنٹی کے طور پر وہ کام کرتے رہیں گے جب تک وہ ہیں, اور ایسے ہی چلتا رہے گا. منصور علی شاہ صاحب کے پاس موقع ہے, اور یہ بات بھی ہے کہ جو اکثریت ججز ہے انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کو ایک دفعہ کلوز ہونا چاہیے. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس تھا عافیہ صدیقی صاحبہ سے متعلق, اور اس پہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی ہم نے رحم کی اپیل کی تھی عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے, اور جو بائیڈن جو ہے اس نے انکار کر دیا. اس پہ انہوں نے کہا کہ سابق امریکی جو صدر تھا امریکی جو بائیڈن, اس نے عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کی ہے, اور یہ بتایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہے. سابق امریکی صدر نے اپنے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی, لیکن ہمارے قیدی کو رہا نہیں کیا. ان کو بتایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا جو ہے وہ معاہدہ ہے, اور اس سے امریکہ نے جو ہے وہ انکار کیا. اس پہ اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا کی سفارتی ناکامی ہے, یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے. امریکہ جو ہے وہ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہا ہے, ہماری اوقات ہمیں بہت سارے ممالک دکھا رہے ہیں, لیکن ہم اس کے اوپر خود جو ہے وہ اپنی اوقات دیکھنے کے اوپر مائل نظر نہیں آ رہے. سلمان اکرم راجہ صاحب